आबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात की पेश गोई के बाद वासा रावलपिंडी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और रेन इमरजेंसी का नफाज भी कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू होते ही वासा रावलपिंडी ने इमरजेंसी प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तर्जुमान वासा के मुताबिक नशेबी इलाकों में अमला गैवी मशीनरी के साथ तैनात कर दिया गया है, जबकि कमेटी चौक, अंडरपास और मरी रोड पर बारिश शुरू होते ही मशीनरी पहुंचा दी गई है। एमडी वासा मोहम्मद सलीम अशरफ के मुताबिक नलई और दीगर नालों की बरवक्त सफाई करवा दी गई है और इनकी मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। इस वक्त नलई में कटारियां के मुकाम पर पानी का लेवल 5 फीट जबकि गवाल मंडी पुल पर 2 फीट रिकॉर्ड किया गया है। एमडी वासा का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वासा का अमला हर वक्त अलर्ट है और शहरियों से अपील की गई है कि गैर जरूरी तौर पर नशेबी इलाकों का रुख न करें। तो दूसरी जानिब दरियाए रावी माड़ी पतन ओकाड़ा के मुकाम से 1,35,000 क्यूसेक करेला गुजर रहा है। दरियाए रावी के नजदीक फसलों आबादियों में तबाहकारियां जारी हैं। हजारों एकड़ रकबे पर मुश्तमिल फसलें ज़ेर आब आ चुकी हैं। मुतासरीन सैलाब को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और वो हुकूमती इक़दाम से नाखुश हैं। इस बारे में तफसीलात मजीद जानते हैं गुलाम मुस्तफ़ा माड़ी से, जो पतन के मुकाम पर ही मौजूद हैं। जी, मैं इस वक्त दरियाए रावी के मकाम माड़ी पतन पर मौजूद हूँ। दरियाए रावी माड़ी पतन के मकाम पर पानी की सतह में कमी वाक़या हो रही है। इस वक्त पानी की आमद 1,35,000 क्यूसेक है। पंजाब की तहरीक के दरियाए रावी में आने वाले तबाहकुन रेलों ने काड़ा और नाला खुद की तहसीलों में न सिर्फ सैकड़ों मकानों को डुबो दिया बल्कि हज़ारों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें भी बर्बाद कर दी। काश्तकारों की तैयार फसलें चावल, मक्की, तेल, चारा, सब्जियां ज़ेर आब आने की वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान उठाना पड़ा। बहुत बड़ी तादाद में सैलाब से मुतासरा देहातों के हज़ारों अफराद को माल मवेशियों समेत निकल मकानी करना पड़ी, जबकि रेस्क्यू 1122 फौज और ज़िली इंतज़ामिया ने 3,000 से ज़ायद सैलाबी पानी में गिरे हुए ख़ानदानों को कश्तियों के ज़रिए रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन सैलाब इनखला के बाद इस बात पर परेशान हैं कि उन्हें वो सहूलियात नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। मुतासरीन के चेहरों पर उदासी, बच्चों के खाने पीने के मसाइल, जानवरों की बका के मसाइल, फसलों में 8 से 10 फुट पानी मौजूद है जो 1 माह तक खुश्क होता नज़र नहीं आ रहा। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का। मोहम्मद वाला पुल पर दरिया चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ को मिलाने वाली सड़क पर ब्रीचिंग पॉइंट बना दिए गए हैं। 18 से 24 घंटे तक ब्रीचिंग का फैसला किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख अदनान खालिद से। जी शेख अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ हेड मोहम्मद वाला ब्रिज पे। बहुत ही इस वक्त अहम पॉइंट जो प्रिडिक्शन बार बार की जा रही थी फ्लड की और वो खदशा था, वो अब उसका जो वाज़ होना भी शुरू हो गया। मेरे पस मंजर पे जो ये चनाब देख रहे इस वक्त जो उसकी सतह वो बुलंद होना शुरू हो गई है। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान के मुताबिक 804 का जो पॉइंट है वो इस वक्त इस दरिया में चल रहा है। गेज के हिसाब से 817 इसका टॉप पॉइंट होता है। तो अगर ये टॉप क्रॉस कर जाता है तो मेरे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक रोड जो मुल्तान की तरफ जा रही है, मुजफ्फरगढ़ को मुल्तान से मिलाती है, वहाँ ब्रीचिंग के पॉइंट बना दिए गए हैं। वहाँ एक्सप्लोजिव जो है वक्त जरूरत अगर 18 से 20 घंटे तक इस बात का जायजा लिया जाता है कि अगर पानी की सतह में इजाफा होता है तो उस जगह को ब्रीच करके कट लगा के पानी को मूव किया जाएगा। उसके साथ साथ मैं जो नुकसान के हवाले से बताते चलो, कम से कम 120 से ज्यादा मौज़ात है वो पानी की नजर हो गए। इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा जो मवेशी है इस सैलाब से मुतासिर हो रहे हैं और जो बेड के कच्चे में लोग मुकीम थे उनको उन जगहों को खाली करा लिया गया। अब उन जगहों में पानी जो है वो दाखिल होना शुरू हो गया है और वो जो खासकर हिफाजती बंद थे उन जगहों पे भी पानी जो है वो अब टच होना शुरू हो गया है। जी, तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा है कि दरियाए सिंध में आइंदा दिनों में तकरीबन 8 लाख क्यूसेक के रेले की तवक्को की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल और हिफाजती इक़दामात का जायजा लेने के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि 9 लाख क्यूसेक से जायद पानी के खदशे के पेश नज़र सखर डिवीजन में हंगामी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सखर बैराज की गुंजाइश 9,60,000 क्यूसेक और गुड्डू बैराज की गुंजाइश 12 लाख क्यूसेक है।
اور شیخوپورہ میں سیلاب کی تباہکاریوں میں پھنسے ہوئے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جہاں تمام ادارے متحرک ہیں، وہیں سول ڈیفنس کے اہلکار لوگوں کو ریسکیو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مال مویشی اور گھریلو سامان کو بھی ریسکیو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد شراز سندھو کی یہ رپورٹ۔ بھارت کی آبی جارحیت کے بعد سیلاب کی تباہ کاریوں میں پھنسے ہوئے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سول ڈیفنس اہلکار لوگوں کو دن رات ریسکیو کرنے میں مصروف۔ جہاں لوگ سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، وہیں سول ڈیفنس کے اہلکار خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ سول ڈیفنس اہلکار لوگوں کو ریسکیو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مال مویشی اور دیگر گھریلو سامان کو بھی ریسکیو کر رہے ہیں۔ سول ڈیفنس اہلکار دن رات عوامی خدمات میں مصروف عمل ہیں۔ سول ڈیفنس اہلکار لوگوں کو طبی سہولیات سمیت کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سول ڈیفنس کے اہلکاروں کی اس خدمت کو سراہا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارتھ نے اس مصیبت کی گھڑی میں لوگوں کی مدد کرنے والے سول ڈیفنس کے جوانوں کو شاباش دی اور نیک تمنوں کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آپ کو بتائیں سندھ بھر کی طرح میرپور خاص ڈویژن میں بھی 6 ستمبر 2025 تک جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ میرپور خاص میں پولیو مہم کے دوران ضلع بھر کے 3,48,463 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں، جو گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ پولیو مہم کا کامیاب بنانے کے لیے 52 UC MOs، 253 ایریاز انچارجز، 1090 موبائل ٹیمیں، 77 فکسڈ پوائنٹس اور 44 ٹرانزٹ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ فیصل آباد شہر کے 4 بڑے پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور اوور ہیڈ برج پر لگائی گئی لوہے کی پلیٹیں ٹوٹنے کے باعث آئے روز گاڑیوں کو نقصان اور حادثات کا سبب بن رہی ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے آفتاب نواز کی رپورٹ۔ فیصل آباد کے اہم اوور ہیڈ بریجز کی حالت شدید بگڑ چکی ہے۔ مرمت نہ ہونے کے باعث حادثات اور نقصانات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جال خانوں والا پل، عبداللہ پور پل، نشاط آباد پل اور ناولٹی پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ جگہ جگہ گڑھے اور اکھڑتے جوائنٹس ایکسپینشن ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جبکہ شہری گاڑیوں کے ٹائر پنکچر، شاخس ٹوٹنے اور فریم ٹیڑھے ہونے کی شکایات کرتے نظر آتے ہیں۔ نہیں، میں ڈرائیور لوگ ہوں، ہم جہاں جاتے ہیں کو پول جوائن اس کے بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ فیصل آباد کے چاروں پلوں کے جس طرف جاؤ، یہاں پہ ہمیں تکلیف، ہماری کمانیاں ٹوٹتی ہیں، ٹائر ہمارے جو ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، ایکسل ٹوٹ جاتے ہیں۔ غریب آدمی نے تو کام کرنا کیسے کرے گا؟ یہاں پہ روز ہی اپنا یہ ہماری گاڑیوں کا کام نکلتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی ارکان اور سرکاری افسران کی گاڑیاں بھی انہی پلوں سے گزرتی ہیں، مگر سب کچھ جاننے اور دیکھنے کے باوجود ان کی مرمت پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ شہری حلقوں نے حکومت پنجاب، ضلع انتظامیہ اور سٹی ٹریفک پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر معمولی قانون شکنی پر ہزاروں روپے کے بھاری جرمانے وصول کیے جا سکتے ہیں تو شہریوں کی حفاظت کے لیے سڑکوں اور پلوں کی بروقت مرمت بھی اسی سنجیدگی سے کی جائے، تاکہ گاڑیوں کے نقصانات اور انسانی جانوں کو لاحق خطرات کا خاتمہ ہو سکے۔ ضلع انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور لاپرواہی کی وجہ سے، پلوں کی خستہ حالی کی وجہ سے شہریوں کی گاڑیوں کو بھاری نقصان اور آئے روز حادثات رونما ہونا معمول بن چکا ہے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ آفتاب نواز، 5 نیوز، فیصل آباد۔ 18 ہزاری میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ ترمو کے مقام پر 4,34,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ اس کے باعث درجنوں دیہات زیریاب آ چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین حکومتی توجہ کے منتظر ہیں۔ اسی پر مزید رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ محمد شہزاد۔ 18 ہزاری میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ پنجاب کے دیگر اضلاع کے بعد 18 ہزاری میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں شروع ہو گئیں۔ ہیڈ ترمیم پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافے نے نشیبی علاقوں کو شدید متاثر کر دیا۔ کوٹ رستم، کوٹ مراد، سمندری، تروڑ، لاشاری، ٹبا گیلی، پہاڑ پور سمیت درجنوں دیہات زیر آب آ گئے، جہاں سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصل شدید متاثر ہونے لگی ہے۔ موزہ تروڑ میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ تروڑ میں کئی مکانات
گر کر تباہ ہو گئے۔ کا انتظامیہ دی طرف کوئی انتظام نہیں ہویا کہ ساڈے نال جی 2 دن تو ساڈے مکان ڈٹوں جی، کوئی کسے ساڈا پتہ بھی نہیں کیتا جناب، اسی اپنی مدد دے نال ایتھے رہ رہے ہیں جی، کوئی سے ساڈا کوئی کسی قسم دی پتہ سور نہیں لیا ساڈا۔ ساڈی جی اپیل ہے وزیر اعلیٰ اپنا مریم نواز سے جی، سانو ڈوراں دا چارہ بھی ملیا جاوے، سانو ساڈی خوراک بھی ملی جاوے، ساڈی مدد بھی کیتی جائے جی۔ جب ہمارے علاقے کے متاثرین سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ ہمارے پاس جانوروں کے لیے چارہ ہے، نہ بچوں کے لیے ادویات، رہنے کو چھت ہے، نہ ہی نقل مکانی کے لیے محفوظ جگہ۔ حکومتی فلڈ ریلیف کیمپس بھی کئی کلومیٹر دور ہونے کی وجہ سے یہ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب انہیں اس آفت سے نکالنے کے لیے فلڈ ریلیف کیمپ فراہم کرے تاکہ ان کی نقل مکانی میں مدد کرے تاکہ قیمتی جانیں محفوظ ہو سکیں۔ کیمرہ مین عمران گجر کے ساتھ محمد شہزاد خان، چینل 5 نیوز، 18 ہزاری۔ دادو کی تحصیل مہر میں یوم دفاع کے حوالے سے لیگل ایڈ سوسائٹی کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی رہنما، تاجران، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور قومی ترانے سے کیا گیا ہے، جو کہ پیر آف مہر سید محمد شاہ سمیت مختلف رہنما اور افسران نے تقریب میں شرکت کی ہے۔ مقررین نے شہداء کو خراج عقیدت اور پاک فوج کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ طلباء نے یوم دفاع کے موضوع پر تقاریر بھی کی۔ تحصیل دینہ میں بھی ربیع الاول کی مناسبت سے سٹال سج گئے ہیں، شہری خریداری میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں تحصیل دینہ سے ہمارے نمائندے مستنصر محمود سے۔ جی، پورے ملک کی طرح تحصیل دینہ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند نکلنے کے ساتھ ہی مسجدوں میں اور گھروں میں بابرکت محفلیں جو ہیں وہ منعقد ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں جو ہے وہ سٹال سج گئے ہیں، جس پر جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز اور برقی کمکمے جو ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں۔ اس وقت بازاروں میں بہت گہما گہمی ہے، خاص طور پر جو بچے ہیں وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ یہاں بازار میں آ کر ان سٹالوں سے بیجز، جھنڈیاں اور جھنڈے خرید رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ بس جی، ابھی آیا ہوں بازار، جھنڈا لینا ہے، بچوں کے لیے بیجز وغیرہ لینے ہیں، شاپنگ کرنے آیا ہوں۔ انشاءاللہ اس دفعہ پورے جوش و خروش سے منائیں گے اور مکمل تیاری ہے ہماری۔ جی، ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے، تو ہم سے جانیں گے کہ ان کی سیل کیسی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ بہترین سیل ہے، عوام بھی جو ہے نا بہترین خریداری کر رہی ہے، اور ہم ادھر ہول سیل پہ ریٹ پہ دے رہے ہیں نا سامان، انشاءاللہ ہمارا کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ جو شہری ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت بازاروں میں آئے ہوئے ہیں، بیجز لے رہے ہیں، جھنڈے، جھنڈیاں اور لائٹیں لے رہے ہیں تاکہ اپنے گھروں کو اور محلوں کو سجا سکے۔ اور جہاں تک دکاندار حضرات کا تعلق ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت زیادہ جو ہے نا وہ گاہک آ رہا ہے، اور جو جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان ہے وہ خرید رہا ہے، اور انہوں نے اس پر اسپیشل جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی لگائی ہوئی ہے۔ شیخ پورہ میں سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپس میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے نانو، ڈوگراں، بھل شاہ، فیض پور کلاں، گاؤں نارنگ منڈی اور دیگر متاثر علاقوں میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کیا ہے اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی سامان تقسیم کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، لائیو اسٹاک ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، ہیلتھ سمیت دیگر افسران بھی ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ڈپٹی کمشنر کو ریلیف کیمپس میں فراہم کردہ سہولت پر بریفنگ دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر ریلیف کیمپس میں متاثرین کو بنیادی سہولیات کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ میرپور خاص کے میئر عبدالرؤف غوری نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کے ساتھ میونسپل کارپوریشن ہال میں اہم میٹنگ کی ہے۔ عبدالرؤف غوری نے اے ڈی بی کے وفد کو شہر کے انفراسٹرکچر، پانی کی فراہمی اور سیوریج کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر ترقیاتی اسکیموں میں پانی کی فراہمی اور سیوریج نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے وفد کو شہر کے اہم پروجیکٹ پر توجہ مرکوز کرائی اور شہر میں عوامی ترقیاتی پروجیکٹ پر ایشین ڈیولپمنٹ تعاون سے شروع ہونے والے پروجیکٹ پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔
खैर पुरनातन शाम में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा और कारकुनों ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शानदार रैली निकाली है। ये रैली फतहपुर से बड़े जोश जज्बे के साथ शुरू हुई, जिसकी क़यादत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ताल्लुका के एन शाह सरपरस्त आला सैयद हाफिज गुलाम अली और ताल्लुका अमीर मोहम्मद फराज सोढर ने की है। इस मौके पर रैली के रहनुमाओं ने दरगाह हज़रत क़िबला अलहाज मुफ्ती सैयद ताज मोहम्मद शाह के मज़ार पर हाज़िरी दी, चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। इसके बाद रैली शहर के अहम चौकों और रास्तों से गुजरती हुई दुरूद व सलाम और सलावत के साथ आगे बढ़ती रही, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। शुरका ने हाथों में झंडे उठाकर और नारे लगाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हर जगह फूलों की बारिश की गई और रैली के शुरका का इस्तकबाल किया गया। 18 हज़ारी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दौरा, जबकि गैर तरमीम के बाद रिलीफ कैंप से चारपाइयां तक उठा ली गई हैं। फ्लड रिलीफ कैंप अलामती कैंप बनकर रह गया है। फ्लड रिलीफ कैंप में कोई भी सलाह मुतासिरा मौजूद नहीं। इस पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा मोहम्मद शहजाद। 18 हज़ारी हेड तरीमू के मकाम पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के जहां के फ्लड रिलीफ कैंप के करीब फील्ड हस्पताल का दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने फील्ड हस्पताल में अद्वियात सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआवजा की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। रिलीफ कैंप में ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया की जानिब से इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने जंग शहर से मुल्हक़ा हिफाजती बांध का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की आमद पर आवाम का जमे गफ़ीर अमड़ आया, जबकि दूसरी जानिब 18 हज़ारी मरीम नवाज शरीफ के दौरे के दौरान हेड तरीमू के बाद फ्लड रिलीफ कैंप से चारपाइयां तक उठा ली गई। फ्लड रिलीफ कैंप अलामती फ्लड कैंप ही बनकर रह गया। फ्लड रिलीफ कैंप में कोई भी सलाब मुतासर मौजूद नहीं था। सलाब मुतासरीन से जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जो हक हमें मिलना था वो हमें नहीं दिया गया, बल्कि जो इनके जानने वाले थे, करीबी थे, उनको दे दिया गया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहजाद खान, चैनल 5 न्यूज़, 18 हज़ारी। सियालकोट में 6 दिन गुजरने के बावजूद शहरी इलाका सैलाब के पानी की लपेट में है। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा मदद को नहीं आया। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर वहां पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, सैलाब की जो तबाहकारी है वो इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त शहर में कोटली बहराम का जो इलाका चला ललारियाँ यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 12 फुट पानी जो है सैलाब का वो देखने को नजर आया। इसके साथ अभी मैं बताता चलूँ, अभी पानी जो है 6 से 8 फुट खड़ा मेरा कब में इस वक्त ये छप्पड़ का जो मनाजर दिखाई दे रहा है। ये रैशी आबादियाँ, ताहम इनके जो सामान है वो भी डूब गए हैं। और बात करें जो इंतजामिया की जानिब से, कोई इंतजामिया का जो सरकारी नुमाइंदा है वो भी इनको दिलासा नहीं दे गया और इसके साथ कोई भी इनको फैसिलिटीज जो है वो भी नहीं मिल सकी। मेरे साथ वो शहरी भी मौजूद है जो 8 बच्चों की कफालत कर रहे हैं और इसके साथ इनका घर जो है सैलाब की नजर हो गया है। इनसे बात करते हैं, सरकारी को नुमाइंदा आपको मिलने के लिए आया है? कोई नुमाइंदा नहीं सरकारी आया। 8 बच्चे ने, मकान टुट भज गया, ना कोई राशन लभदा, ना कोई देखभाल करता। ठीक है, जो किसी का घर रहने हैं, टाइम पास करने पे। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, शहरी बिल्कुल अफसुदा है, उनकी आंखों में आप आंसू भी देख सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं, जो है फुकदान सहूलियात का भी नजर आ रहा है। इसके साथ जो खड़ा पानी है, सैलाबी पानी है, उससे जो वबाई अमराज जो है वो भी फैल रहे हैं। ताहम कोई भी इनको जो सहूलियात है, हुकूमती सहूलियात है, जो दावे हो रहे थे सैलाब के, वो नजर नहीं आ रहे। इनकी यही अपील है कि मरियम नवाज से कि इनके जो महल्ले से यहाँ से ये पानी फिर इसको निकाला जाए ताकि ये अपने घरों में दोबारा से रहाइश पजीर कर सकें। जी, चीचावती में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। इस वक्त सैलाबी पानी का 2 लाख से जायद क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और अभी भी सैलाबी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिससे किसानों के हजारों एकड़ खड़ी फसलें और इसके आसपास की आबादियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। सैकड़ों अफराद घरों से बेघर हो चुके हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं चीचावती से हमारे नुमाइंदे चैनल 5 न्यूज़ मुनीर आरिफ से। जी, मैं इस वक्त चीचावनी में दरियाए रावी से मुल्हका एक आबादी में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है शदीद तरीन इस वक्त सैलाबी रेला जारी है। 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद जो है रेला भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद जो है यहाँ पे जारी है। मुल्हका जो आबादियाँ हैं ज़ेर आब आ चुकी हैं और रेस्क्यू की जानिब से लोगों को रेस्क्यू किए जाने का अमल भी साथ साथ जारी है। किसी जगह पे
कश्तियों के साथ भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वकारुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं कि कौन कौन से इलाके जो है इस वक्त मुतासर हुए हैं और इंतज़ामिया क्या कर रही है। इंतज़ामिया जी इस टाइम जब स्टार्ट में आगाही मुहिम की गई थी फ्लड के हवाले से, तो दैन फर्दर 6 कैंप्स वगैरह लगाए गए थे। कल 12 लगा दिए गए जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, सिविल डिफेंस की तरफ से लगाए गए हैं। दैन फर्दर उनको शायद महमूद साहब डिप्टी कमिश्नर साहब के कहने पर फर्दर उनको मूव ऑन कर 20 से ऊपर कर दी गई हैं। जो इलाके मुतासर हुए हैं फ्लड में, उसमें 111 7R जो कल हिट किया है शगाफ ने, उसको 1100 मीटर अबव यार्ड से इसको हिट किया उसने, और नीचे से उसका शगाफ बना है जो कि पुरानी चीचा वतनी की तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया सैयद वकारुल हसन। इनके मुताबिक 582 एकड़ से ज़ायद जो रकबा इस वक्त ज़ेर आब है और वहाँ पे खड़ी तैयार फसलें तबाह हो चुकी हैं, और इनके मुताबिक इंतज़ामिया जो है पूरी तरह फ़ाल है। पहले 6 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए थे, उनको बढ़ा के जो है 20 कर दिया गया है किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए। जी, चिश्तिया ढाणा वाला रोड पर वाक़े कदीम पुल इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। रोजाना सैकड़ों गाड़ियां इस खतरनाक पुल से गुजरती हैं जहां किसी भी लम्हे कोई बड़ा हादसा रुनुमा हो सकता है। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी की रिपोर्ट में। चिश्तिया ढाणा वाला रोड पर वाक़या सेम नाले का बड़ा पुल खदशा हाली का शिकार है। ये पुल चिश्तिया से डारा वाला रोड को आपस में मिलाता है और मेन ट्रैफिक का गुजर भी इसी पुल से होता है। लेकिन पुल की बिगड़ती हुई हालत न सिर्फ ट्रैफिक के बहाव में रुकावट पैदा कर रही है बल्कि शहरियों को भी शदीद खतरा का सामना है। भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त से के बाइस पुल की हालत मजीद खराब हो चुकी है और किसी भी वक्त बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। मकामी अफराद के मुताबिक कई बार इंतजामिया को आगाह किया गया मगर ताल कोई आलमी इकदाम नहीं किया गया। जी, ये पुल डारा वाले रोड पे वाक़या है तो इसकी हालत बिल्कुल ही खस्ता हालत में है ये। तो हुकूमत हाज़ा से दरख्वास्त है कि इसकी मरम्मत की जाए ताकि कहीं भी किसी वक्त भी हादसा ना हो सके। शुक्रिया। अवामी व समाजी हलकों ने हकाम बाला से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पुल की मरम्मत और बहाली के इक़दाम किए जाएँ ताकि शहरी महफूज अंदाज में सफ़र कर सके और किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। शहरियों का मुतालबा है कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर नोटिस ले और इस पुल की मरम्मत की जाए ताकि कीमती जानों को महफूज बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी, 5 न्यूज़ चिश्तिया। हाला पुराना एसएम बचाओ बंद के मुकाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कच्चे का इलाका जेर आब आने के बाद मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। एसएम के 3 मकामात को हसास करार दे दिया गया है। सूरत हाल मालूम करते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अली रजा मीरजत से। जी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए सिंध हाला पुराना एसएम बचाओ बंद के मुकाम पर, जहाँ पर जो है इस वक्त 2 लाख से ज़ायद का जो है सैलाबी निचले दर्जे का सैलाबी रेला जो है यहाँ से गुजर रहा है। इम्कानात हैं कि कुछ ही दिनों में जो है 8 लाख से ज़ायद का जो है रेला यहाँ से गुजरेगा। दूसरी जानब ये मैं आपको बताता चलूँगा, अब तक जो है डिप्टी कमिश्नर मटियारी की जानिब से जो है 48 जो है मेडिकल कैंप कायम कर दी गई हैं और 5000 से ज़ायद जो है जो कच्चे के इलाके मकीन थे जो उनको रेस्क्यू करके जो है पक्के के मुकाम पर जो है मुंतकिल किया गया है। अगर दूसरी जानब ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा एरीगेशन की जानिब से जो है दरियाए सिंध के हाला पुराना के मुकाम पर जो है पिचिंग का सिलसिला वो भी जारी है। उधर कसूर में एक जानिब दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं, दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ से होने वाली बारिश ने सैलाब मुतासिरीन की जिंदगी अजीरन बना दी है। नकल मकानी करके आने वाले सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की अगर बात की जाए तो दरिया सतलुज की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी है। मुतअद्दिद गाँव जो है ना इस वक्त पानी की लपेट में है। पानी के बहाव की अगर बात की जाए तो पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक से जो जायद जो है वो चल रहा हो है। गंडा सिंह पर जो इसकी जो सतह है वो 23.5 फुट जो है ना वो बताई जा रही है। बात की जाए अगर यहाँ पर सलामत आसरीन की, तो सलामत आसरीन को यहाँ पर जो बारिश स्पेल जो है अलर्ट जारी किया गया, उस बारिश की वजह से सलामत आसरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका यही कहना है कि हमें जो है हम जो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जो सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर हमें ठहराया तो जा रहा है, लेकिन हमारे मवेशी जो है ना वो ज़्यादा तादाद में है।
جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں اس پر موجود ہوں قصور زیرو لائن پر موجود جو گاؤں ہے ہاکو واڑا وہاں پر موجود, اور یہاں پر تقریباً کوئی 15 کے قریب جو گھر ہیں وہ یہاں پر رہائش پذیر ہے, پانی میں گر چکے ہیں, چاروں طرف پر پانی ہے. یہاں پر ریسکیو کر کے جو ہے 112 پولیس اور پاک آرمی کے جوانوں نے یہاں پہ جو فیملی تھی ان کو ریسکیو کیا ہے. لوگ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات بھی اس حوالے سے بھی کرتے ہیں. جی بتائیے گا آپ کو کہ آپ ادھر پانی چاروں طرف ہے تو آپ ابھی تک گئے کہیں؟ جی ہاں, بھارت نے آبی جاریت کی ہے جس کی وجہ ہمارا گاؤں مکمل پانی کی لپیٹ میں آ چکا ہے. ہماری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور ہم بالکل پانی کی لپیٹ میں ہیں, اور ہم ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو والی ٹیموں نے ہمارا بہت تعاون کیا, ہمیں کھانا پہنچایا, خشک راشن پہنچایا, جانوروں کے لیے جتنا ہو سکا انہوں نے چارہ دیا, اور بہت دل کے تھا کر رائیوں سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو آپ یہاں سے نکل کیوں نہیں رہے؟ یہ تو خطرہ ہی خطرہ ہے یہاں. جب آپ بیٹھے ہیں مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہیں, ورنہ ہم جا سکتے تھے, اور اب اللہ پر بھروسہ کر کے ہم بیٹھے ہیں. جی انہوں نے کہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں. بارہا ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جو ہے نا تمام کو جو ہے نا وہ نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں, ان کو کہا بھی گیا ہے, اعلانات بھی جو کرائے گئے ہیں کہ تمام جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی جو ہے نا مزید گھروں میں داخل ہو چکا ہے, لوگ جو ہے فوری طور پر یہاں سے نکلیں. اور اسی کے ساتھ اس بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. رہیے باخبر 5 نیوز کے ساتھ.